Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Mandawi City Traffic Office hugot ang operasyon batok sa mga PUJ. Mga medical waste nga napalgan sa Cordova gikan sa usa ka beauty clinic. Lola nga nangumpra sa Carbon Public Market sa Cebu City patay. Og 1,033 ka mga lapel gipang apod-apod sa mga magtutudlo sa probinsya sa Siquijor. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nagdoble plaka o daghang mga sakyanan apan pareha ra kuno ang plate number nga gamit. Gihingusgan karon sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team ang paghukod ni ining gihulagway nga kolorom nga public utility vehicles nga mag-agian sa syudad. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, Luan, nakadawat og impormasyon ang team nga doon ako ng mga nagbiyahian nga mga pampublikong sakyanan, mga PUJs nga doble ang plaka managlahi nga mga sakyanan. Kini ang buti lang masayran kung naunsang pagkaunsaa. Kini ang hulagway sa pipila ka mga traditional PUJs nga may rota sa Mandawi City. Nahibaw-an ang pipila kanila, pareha ang plate numbers o gitawag nga doble plaka. Human makadawat og impormasyon kabahin niini, mihimog operasyon ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi. Sud sa duha ka semana nga monitoring sa kadalanan, na-apprehend nila ang tulo ka mga PUJs nga naka-impound na karon. May rota kini nga Compostela Foodland. Wa pa hino na-locate karon ang laing jeep nga kapareha niini og plaka. Usa ka plaka, usa ka franchise, daghan kayo ang nagamit og units ba. So mao na gi-interrogate to na mo ang mga drivers nga mga nangadakpan. According to them, wala sila idea pero very suspicious lang ba kay nganong makagamit sila ana nga plaka nga which kanang unmatched gyud sa ilahang chassis ug engine number. Na-isyuhan na og TOP o Temporary Operator's Permit ang mga drivers niini. Ang buot masayran sa team ang motibo sa pagdoble sa plaka. This is a fraudulent scheme, no? Pagpanikas man sa ilahang kuan kay ngano man jud ay mukuha lang jud tag kanang kuan ba kanang tinuod gyud nga prangkisa. Dili lang ta manglimbong gud sa ato ang kuan nga. Kini nganong for what reason nga manglimbong ka? So meaning naa jud kay utang motibo. Nakig-alayo na sab ang team sa taga LTFRB ug LTO kabahin ning maong sistema para maimbestigahan pa kini. Labi na nga hayan issue gyud niini ang prangkisa sa maong mga PUJs. Ang burden of proof ani is ila na kung kinsa si original ani pero until such time nga dili pa nimo approach sa atua is ang atong gikuan na is puro gina dili kuan mga dili gina siya original. Luan sa pagkakaroon pa nato nakuha ang habig ning mga drivers o mismo sa operator ning maong mga jeepneys nga na-apprehend sa team diha sa Mandawi. Apan matud sa team dihang ilang na sita kining maong nga mga drivers wa ka sila nakuha nga mga impormasyon ini ug bugtong gisulti lang nila nga wa sila kasayuran kabahin ning operasyon sa gingong doble plaka. Luan. Daghang salamat, Nico Sereno. Mga basura sa usa ka aesthetic clinic ug dili hospital waste ang mga nakitang basura nga gilabay sa usa ka bakanting luna sa Purukman, Talisay, Barangay Alegria, lungsod sa Cordova niadtong Lunes sa buntag. Kini ang gibutyag ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan dihang na-interview sa mga tigbalita. Matud sa mayor, wala pa hinuon nila masubay ang identity sa naglabay sa naasoy mga basura ug kun asa nga aesthetic clinic kinigikan. Dugang ni Mayor Suwan, hungtano nilang gikondenar ang gihimong pagpataka og labay sa mga basura, mapa-medical waste man o dili. Kasi gisugo lang siguro nga bata or daily driver sa tricycle no nga gilabay lang pod no og bisag asa. Muna karon amo ang gi-identify na kung taga Cordova ba gito siya nga clinic or nasa Lapu-Lapu. We warn them no nga dili ko moingon palihog but again we warn you
nga dili labayanan og basura ang lungsod sa Cordova. Ang inyuha nga basura inyuha. Patay ang usa ka 72 anyos nga babay human na ipit sa truck sa may Plaridel Street sa Barangay Ermita, Cebu City pasado alas 3 gahapon sa hapon, August 6. Giila ang biktima nga si alias Emma, taga Canlumampaw, Toledo City, samtang ang suspect mo ang truck helper nga si alias Van, 25 anyos, taga lungsod sa Malabuyok. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga ang forward truck nakaparada samtang gaandar pa ang makina niini. Misakay matud pa ang suspect sa truck agi sa driver side apan naigo niini ang gear shift. Hinungdan nga ni abante ang truck. Sa pag-irog sa truck, naatul usab nga ang biktima anaa sa atubangang bahin ini, hinungdan nga naipit ang biktima sa laing truck nga nakaparking atubangan sa truck. Tungod sa impact, nahiagom og grabing angol ang lawas sa biktima. Giswayan kini pagda sa hospital apan gideklarar nga dead on arrival. Gitanggong na sa detention cell sa TEU ang suspect samtang giandam sa TEU ang kasong reckless imprudence resulting in homicide. Samtang nagpaabot pa usab ang kapulisan kung makigsettle ba ang pamilya sa biktima sa kompanya sa suspitsado. Nihatag og pagpasabot ang Lapu-Lapu City Hospital sa reklamo sa usa ka inahan nga taga Barangay Babag kansang 7 anyos nga anak nga nagka-dengue apan wa na admit sa hospital. Ani ang detalye. Sa atin, sa nurse station, ako'y nakuanan dito nga, ma'am, pag upabiya ko nawadaan, ma'am, dito po gikan baya, ma'am. Mukurog yung ko niya, inahan baya ko, di ko yawan yung ko. Usta na biya migbalay, iyan ang isuon. Pag abot dito, nasuko ang babaeng kay nga nung mabutbuot man mo. Kaya inyo mang i-admit, maski dili na kuan kay taas ko nung yung plitlit. Pero ang sorti sa City Health is ipa-admit siya. Kini ang gibutyag ni Neri Jane Ibarra, inahan sa 7 anyos nga batang lalaking nakitaan usab og sintomas sa dengue dihang na-interview sa Balitang Bisdak niadtong Miyerkules. Niadtong Domingo lang, namatay ang 4 anyos nga anak ni Neri nga si Ella Jane Paragatan tungod sa dengue ug kay niadtong Martes gihilantan og nagsuka na usab ang iyang 7 anyos nga anak lalaki, busa ni-insister siya nga ma-admit kini sa hospital. Sa phone interview, gipasabot ni Dr. Leonard Omnes, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, nga dili tanang dengue case i-admit dayon sa hospital. Gikinahanglan lang nga ma-monitor ang CBC sa pasyente ug daghanon ang fluid intake sa pasyente. Sa nahitabo niadtong Martes, matud ni Dr. Omnes, gipasabot sa doktor ang inahan sa pasyente sa resulta sa CBC ug wa nila kini makitai ug timailhan nga kinahanglang ma-admit gyud sa hospital ang naasoy 7 anyos nga pasyente. Ang doctor in charge sa ER, ma'am, kay i-assess kito ilahang patient o niya, dili man gud siya admissible, so namang gud criteria for admission. I-explain lang po sila na unsay mga dapat buhaton. Pagka Miyerkules, nibalik na usab si Neri sa Lapu-Lapu City Hospital ug ni-insister nga ipa-admit gayud ang iyang 7 anyos nga anak lalaki. Kag wala gihapon, normal gihapon iyang mga blood parameters na iyang patient during that time is febrile na, wala na fever. So, di-admit na lang din na mo siya kay kuha naman kayo siya, kantik naman kayo siya. So, pag-admit, pagkadlaw ni uli na po. Dugang ni Dr. Omnes, gisubay pa karon nila kung nganong nakagawa sa hospital ang inahan ug ang 7 anyos nga pasyente niini nga unta gitambagan naman sila nga ipa-admit ang bata. Mo pa na akong gisubay sa CCTV karon. Pero sa mga initial interview, yun sa nila pag-uli nga i-advisean man sila admission niya. Atong time ipa-consent na sila nga for admission. Wala po siya ni pugma og consent. Hinuon, gitataw sa hospital administrator nga base sa labing awahing lab result, stable man ang platelet sa maong pasyente. Nunot ning pagsaka sa mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nitagana na og dengue fast lane ang Lapu-Lapu City Hospital. Sa data sa Lapu-Lapu City Hospital, niabot sa 32 ang dengue patients sa naasoyng hospital sa buwan sa Hulyo diin 31 niini mga bata. Apan wa hinuoy nakalas. Samtang ning buwan sa Agosto, 16 sa ilang mga pasyente ang nagka-dengue, 15 niini mga bata.
Usa kanila ang 4 anyos nga si Elia Jean Kinsa nakabsan yun sa kinabuhi niadtong Domingo, August 2. Sa pagkakaron, 5 na lang ka mga dengue patients ang kasamtangang gi-admit sa Lapu-Lapu City Hospital nga pulos mga bata. Awhag ni Dr. Omnes nga kung makasinati man gani og paghilanat, mas maayong magpahiling gilayon sa doktor ug magpa-laboratory inay mag-self-medicate. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Face-to-face classes sa tanang level sa lungsod sa Hagna, Bohol, gikanselar karong adlaw tungod sa hulga sa social media. Gipatuman ang kanselasyon sa physical class is a preventive measure matud sa LGU. Matud ni Mayor Mark Louis Mununggol, daling nagpahigayon ang Hagna Police Station og security assessment sa mga eskwelahan samtang gi-validate ang online threat. Subay niini gipahugtan ang security monitoring ug round-the-clock visibility patrol sa mga eskwelahan. Nanawagan ang mayor sa publiko nga dili magpanik ug likayan ang pagpakatap ug dili tinuod nga impormasyon. Gilipas na karong hapon ang red alert nga giisa unta sa Visayas Power Grid. Pasado alauna karong hapon gipahibaw kini sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Hinuon nagpabilin ang yellow alert nga giisa nga nagpasabot nga ang operating margin karong adlaw dili ra kapaigo sa contingency requirement. Matud sa NGCP, dunay dakong coal-fired power plant sa Visayas nga dili operational rong panahona maong dunay pagmenos sa supply. Pipila ka adlaw nga napaubos sa red alert status ang Visayas nga may resulta sa pag-manual load drop o brownout sa ubang mga lugar. Limited po ang atong power na kuha from Mindanao, na import from Mindanao due to the outage of Sarangani Energy Corporation na power plant. O kining sa Steg 2 power plant to ikan sa Mindanao. Nipis na yun guys, sir. So, mali nga, hopefully, kung dili mo taas ang demand, magtaginot o kuryente ang atong mga katawhan, dili lang ta mag-manual dropping. Pero kung Ato nakita karon mga kapuso ang traffic situation sa may Gorordo Avenue habig sa Barangay Lahog. Niining mga orasa, anam-anam na ang build-up sa mga sakyanan dihang dapita. Kini uguban pa sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Nahulikam ang mga motorsiklo nga mo counterflow ug milahos lang og gawas gikan sa establishmento mo'y hinungdan sa mga disgrasya. Ang report ni Femari Dumabo. Ang mga disgrasya ang nahulikam dinhi sa monitoring sa Talisay City Command Center. Nahitabo ang usa sa disgrasya sa Dan Oldog westbound. Diin makita nga go signal sa mga sakyanan nga pa westbound. Hinungdan nga lahos-lahos na ang mga motorista sa pagpadagan. Apan sa kalit lang sa unahang bahin. Kalit lang migawas kining motor nga gikan sa parking area sa usa ka establishmento. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga ang maong motorista wa lang gani mo tan-aw kun aduna bay nagpadung nga mga sakyanan. Rason nga nasara sa ang usa ka motor ug nakasaghid na hinuon sa gikatagbo nga sakyanan hangtod nga natumbag yud kini. Sad-an nagkatunaas tindahan kani kalit ug gawas. Unta siguro on gyud una sa atong mga drivers nga clear gyud ang iyang daan before siya mo execute. Samtang maing pagkatumba nining laing motorista nga may overtake sa tricycle sa gamay nga daan duol sa flyover facing Blanners. Sa iyang pag-overtake, naabot kini sa Picas Lane, diin nag-agi usab ang gikatagbong laing tricycle. Hinungdan nga nagkasaghiray ang ilang mga manubela nga mo hinungdan sa pagkasarasay ug pagkatumba sa motorsiklo. Sa laing balita, padayong nanawagan ang City Toda sa nanag-iya nining motorsiklo sa pagbisita sa ilang buhatan. Mato di Tumulak, na corner sa mga traffic enforcer ang nagmaneho sa motor, human kini mipasutoy og dagan dihang gipahunong kay wa maghilmet niadtong Sabado, Agosto 1. Napahunong kini pipila ka kilometro ug diha na masayri nga dili sa driver ang motor subay sa rehistro sa motorsiklo.
Pakyas usab kini pagpakita og mga dugang dokumento isip pagbatuod nga iya ang motor. Wana usab kini mosanong dihang giyawhag sa City Toda nga tawgan angan nga anaa sa rehistro. Hangtod karon anaa pa ang motorsiklo sa Talisay City Hall compound. Gi-impound. Gipaabot nga mopatim-aw ang tag-iya sa motorsiklo ngadto sa buhatan sa City Toda. Nitumaw lang ang among pagduda tungod kay nagduha-duha siya, mura siya dakuyawan sa pagpangutana. Unya ikaduha, ang iyang motor dunay damage. Dunay damage dapit na sa may atubangan. So, wa pod siya mohatag og rason ngano nga naingon ato ang motor nga iyang gida. Oba ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nasikop ang usa ka negosyante nga Chinese national sa mga personnel sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Mandawi City Field Unit. Ato sa gihimo nga entrapment operation sa may P. Gulia Street, Barangay Santo Niño, Cebu City, kagahapon sa Udto, August 6. Ang dinakpan, mao ang 24 anyos nga Chinese national ug kasamtangang nagpuyo sa dapit. Ang operasyon sa CIDG Mandawi City Field Unit gihimo pinaagi sa pagig-alayon sa mga representante sa usa ka dakong kompanya sa food processing. Gihimo ang operasyon human ang verified intelligence information ug formal nga reklamo nga gisangat sa naasoyng kompanya nga nagtumbok sa dinakpan nga naghimo na maligya, naghupot ug nag-apod-apod sa counterfeit nga mga seasoning product. Moabot sa 4.2 million pesos ang balor sa mga nasakmit nga mga peking produkto. Kalapasan sa Intellectual Property Code of the Philippines ang ipasaka batok sa dinakpan. Sa mga adunay flights karong Domingo, nipasidaan ang City Traffic Management System kon CTMS sa Lapu-Lapu City nga mas maayong mugikan og sayo aron di matanggong sa trapiko nunot sa ipahigayong triathlon sa Dakbayan. Sugod sa alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 4 sa hapon karong Domingo, sirad-an na ang daan gikan sa Mactan Junction paingon ngadto sa Mangal, Punta Inganyo. Lakip sa sirad-an ang daan gikan sa Mactan Junction paingon sa Marigondon hangtod na sa Panas, Cordova, Lapu-Lapu boundary. Ang naasoyng mga daan ang rota sa bike leg ug run leg. Malaumon ang pangu sa CTMS Mario Napoli nga alauna sa hapon, buksan na ang daan gikan sa Mactan Junction paingon sa Suba, Panas, kay giusab naman ang rota alang sa run leg. Kung malita na, agilakaw, magkita lang taglaing kalsada nga maagian, kada dili lang diha sa may Sierra Provincial Road. At walay daghan kayong lugar nga makaagian gid basta area kuan lang ang panahon lang pagbuhi na to sa bike yun, district kay na di gumi magpalabang. Delikado mo gud, kusog kay munagan. Samtang gipaybaw sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga ipatuman nila ang truck ban sa Cebu South Coastal Road sugod sa alas 5 sa sayong kabuntagon hangtod na sa alas 12 sa Udto karong Domingo, August 9. Ang triathlon event sa Lapu-Lapu City moabot sa Cebu City hangtod na sa Talisay City. Tungod niini kasamtangang sa Natalio Bacalso Avenue lang una muagi ang mga truck. Ug samtang magpadayon ang triathlon, mga light vehicles ug four-wheel vehicles paubos lang ang makalahos sa SRP agi sa Dan L. Pardo. Tawag lang sa atong mga mobiyahe, no? Labi na gid sa adlong Domingo nga atong himuon ang atong pagpanggawas sa pagpamauli gikan lang sa alas 12 sa Udto hangtod na gid sa hapon. Patayng lawas sa usa ka lalaki nakit-an dapit sa sapa sa Barangay Kasili, Mandawi City. Nakit-an kaganihang buntag ang lawas haduol sa taas nga riprap daplin sa sapa sa maong lugar. Kasagutan ang maong lugar ug usa sa taga didto ang nakakita niini. Gidudahang pipila ka adlaw na kining patay sanglit paingon na sa state of decomposition. Matud ni Barangay Captain Obet Santillana, gidudahang misubay sa ibabaw nga bahin sa structure ang biktima ug natagak. Pinaagi sa iyang pamilya na ilhan ang identity ni ini nga taga Silingang Barangay sa Pulong. Sakop na sa lungsod sa Konsolasyon. Murag nahug ni siya, sir, kaya murag ni kat man kay karon wa pa sad ma-autopsy sa suko, naala suko dito pero wa pay result og unsay hinungdan siyang kamatayon. Kaya dako man sir lawas ko na pagidaron ani ngadto sa mga 40 pataas ang pagidaron idadara ni siya. Mga kapuso, karon ang adlaw kutob ang pagpanawat og mga entry sa Kapuso Big Time Panalo Season 5.
Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay na po ka mga makadaog og 50,000 pesos. 100 winners sa tag 5,000 pesos ug 280 winners sa tag 1,000 pesos. Dili na kinahanglang muadto pa sa laing nasod aron makakuha og high-paying job. Mahimo matud pa kini dinhi sa nasod pinaagi sa paghangop nato sa kabag-uhan sa space science, technology and research. Ang report ni Alan Domingo. Gito kay ato sa ikaduhang pagbahigayon sa Philippine Space Science and Astronomy Research Conference nga gihimo sa usa ka universidad sa Dakbayan Sugbo ang kamahinungdanon sa Space Science and Technology nga siguradong magmugna o kausaban sa panginabuhi sa mga Filipino nga makakuha na og high-paying job diri mismo sa nasod. Gitambungan kini sa mga estudyante o mga professionals nga mahilig sa space science and astronomy research. Matod ni Christopher Go, ang resident astronomer o instructor sa usa ka Cebu-based university, nga panahon na nga hangpon sa mga Pilipino ang kabag-uhan nga maghatag og kalambuan sa pagpuyo nga dili na kinahanglan nga moadto sa laing nasod. No, the biggest problem of our country, kanang pro-poor, to keep the poor. Mano yung problema. We have to go beyond that. And this is how we develop our country. And to bring astronomy to the people is one of the ways that we can do to develop our country. Dugang ni Go nga gihangop nila ang paghisgot sa presidente atol sa iyang SONA mahitungod sa space rocket. Mato niya, dugay na kining nahanay sa sektor nga nahisakop sa space science. Everybody was laughing at Marcos kay kanang rocket launch no. But this has been developed for years na. This is just going to be implemented. Nahisgutan usab ni Go ang kontrobersyal nga isyo sa Paxilica nga aduna sila nakita nga kaayuhan nga wa makita sa mga taong misupak niini. Mas ang una-una nga, that will create hundreds of thousands of jobs. Not only jobs, high-paying jobs. So, of course, there are downsides, there are upsides. Hugot nga gisuportahan sa gamhanan ang pagpalambo sa space science ug ubang natad sa science and technology. So the Philippine Space Agency, established only in 2019, has the primary goal to bring the country to become a spacefaring and space-capable nation. Admitido sila nga dakong hagit ang pagkabig sa interes o hilig sa mga Filipino apan sa pagkakaron doon na mga batanon nga nakakuha sa interes sa space science. Nagkaroon po ng hope o pag-asa na pwede pa po pala mag-pursue ng gantong bigating field. Ako din po super na-fascinate nung mga nakita ko yung mga studies nila. Tapos na yung idea ko po as an aerospace engineer. We are here to develop this community, to continue building it. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipangapod-apod sa kapin 1,000 ka mga magtutudlo sa probinsya sa Siquijor ang mga lapel nga gamiton isip teaching aid. 1,033 ka mga magtutudlo sa kinder, elementary ug high school ang nakadawat og lapel gikan sa DepEd National Office. Makabenepisyo niini ang kapin sa 19,000 ka mga estudyante. Adunay 40 ngadto sa 45 ka mga learners ang matag classroom. Tungod niini dako ang tabang nga gihatag sa lapel ngadto sa mga magtutudlo. We are more than blessed because we have a sport gikan sa national government kaning gipangatag karon ng mga lapel agaw kay ning tabang sa itong mga magtutudlo kay dili na mapaus ang ilang mga tingog. Gamit jud sa kayo para nako sa labi na grade 1 teacher ko sa dako kong tingog, yes, but from Monday to Wednesday usahay diha ra gyud puto ang akong kakusog ug dako sa akong tingog. So by Thursday and Friday pagaw na gyud kusog kini.
Gipusil patay kining 34 anyos nga lalaki pasado alas 8 kagabi, August 6 sa sitio Sario, Barangay Bulacau, Cebu City. Ang biktima na ilhan nga si Jason Minyo og residente sa dapit. Sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan, matud pa nga gigukod o gipusil ang biktima sa duha ka mamumuno. Naigo ang biktima sa iyang likod ug nahagba. Gitiwasan pa matud kini og pagpusil hinungdan sa iyang kamatayon. Dali nga nakasibat ang mga suspitsado. Padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa CCPO sa krimen. Samtang padayon pa usab nga giila kining lalaki nga biktima sa pagpamusil sa Rabaya Street, Barangay San Roque, Talisay City, pasado alas 8 sa gabi. Sa inisyal nga pakisusi, naabot matud pa ang biktima sa lugar sakay sa usa ka motorsiklo gikan sa lungsod sa Cordova. Nikanaog ang biktima samtang ang driver sa motorsiklo nga gisakyan niini nagpasinsiyo. Dihang kalit lang nga adunay nadunggan nga buto sa armas sa makadagang higayon ug natumba ang biktima. Padayon pa ang pakisusi sa kapulisan. Sikop kining usa ka 37 anyos nga babay human kini nasakmitan og 42,500 pesos nga balor sa illegal nga drogas. Kini atol sa gihimo nga bypass operation sa Barangay Pook, Talisay City. Giila sa kapulisan ang suspitsado sa alias nga Crisilda kinsa gitumbok sa kapulisan nga high value individual o HVI. Kapila ka higayon na matud pa nga mugawas ang pangani ini sa mga nangaging dakop nga mooy gigikanan sa ilang mga drogas. Nasakmit gikan sa dinakpan ang 5 ka mga pinakete sa gituoang shabu nga adunay timbang nga dulan sa 7 grams. Tukmang kaso ang napasaka na batok sa dinakpan. Natunaw na ang low pressure area nga mao ang bagyong Maymay kaniadto. Wala na ang nagpasulabing daotang panahon sa sud sa Philippine Area of Responsibility. Apan posible gihapong masinati ang pag-uwan-uwan sa daghang mga lugar sa nasod. Tungod kini sa habagat nga padayong gipakusog sa bagyo nga adunay international name nga dolphin nga nahimutang gawa sa Philippine Area of Responsibility. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati sa Eastern ug Central Visayas ang katag-katag nga mga pag-uwan apan bubo lang nga panahon. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasod. Pagdevelop o pagpalambo sa ihawan sa Mandawi City, usa sa natuki sa meeting sa syudad tali sa taga-National Meat Inspection Service. Gipakkikitaan ni Mayor Jongki Uwano ang mga opisyales sa National Meat Inspection Services. Naisgutan ang mga programa alang sa kasiguruan sa kaluwasan sa mga gibaligyang karne sa kamerkaduhan. Aminado ang mayor, usa sa natuki ang issue sa pagpalambo sa Mandawi City Slaughterhouse. Dito sa Barangay Basak, sa plano sa syudad nga mangitag public-private partnership para ma-develop kini. Offer tag PPP pero wa pa may takers. So siguro ang city na lang mo upgrade na pero single A lang na category niya tabangan tasad sa kaning NMIS. Naman sila mga dagang suggestion, mga proposals sad na ato sad na magamit dito or ma-implement. Mga kapuso, atong sayran ang sugilano ni Julie Forsberg Villeza, iyang gipangandoy nga makitaan ug balik ang iyang inahan. Muda sa iyang papel si kapuso star Shaira Diaz. Busa ayaw kalimti ang magpakailanman nga giuluhan ug kailan muling makapiling. The Julie Forsberg Villeza story. Karong Sabado na kada, alas 8:15 sa gabi sa GMA. Aron mas mapalambo pa ang operasyon sa merkado sa Mandawi, nagpahigayon og benchmarking ang pipila ka mga city officials dito sa Iloilo City. Ang report ni Nico Sereno. Miduaw ang mga opisyales sa Mandawi sa Iloilo City aron maobserbahan ang operasyon sa ilang public market. Gihimo aron mas mapalambo pa ang dagan sa merkado ug maimplementar ang unsamang mga best practices sa ilang public market dito. Lakip sa gitan-aw ang giimplementar nga public-private partnership ug kun makonsidera basab kini. Limpyo, no? Limpyo, organized, very efficient, no? So again, with the entire rehabilitation of the market was done by the private partner. It's something that we should consider if you want to improve the market at no cost. Sa miaging sesyon sa konseho sa Mandawi,
Usasab sa natuki ang pagpalambo pa sa operasyon sa merkado. Niatubang sa konseho ang gihire nga city consultant alang sa merkado nga napangutana sa mga lakang nga himuon. Usa sa gi-highlight niya ang importansya sa regular nga koleksyon sa mga basura sa merkado aron mapatuman ang kalimpyo ug malikayan ang kabaho. Perishable mo na siya. Highly biodegradable man ang isda, entrail, hasang, so on. Ug di na nimo mahipos, taas kay siya, paspas kay niya kanang bacterial growth ana niya. So after the generation ana niya, kung allow sila ana ra kulikon, remove it outright. Di na padugayon. Ayaw mo dugayon, ay paugmai. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Usa ka magtutudlo nga naghalad sa daghang katuigan sa pagtudlo sa kabataan sa gamay mga isla sa Lapu-Lapu City karon nag-atiman na sa mga tigulang sa Estados Unidos. Apan luyo sa iyang pagbiya sa propesyon nga iyang gihigugma, adunay dakong sakripisyo ug damgo alang sa iyang pamilya. Ang Reporting Orchids Lapingaw. Sulod sa daghang katuigan, si Robinson Dano, also known as Tito V. Upao, nahimong ikaduhang ginikanan sa iyang mga estudyante. Matag buntag, muadto sa gamayng isla, ubos sa Lapu-Lapu City, dala ang mga libro, pangandoy, o dedikasyon sa paghulma sa kaugmaon sa kabataan. Apan bisan puno sa gugmang iyang propesyon o sa kalisod nga desisyon ng iyang gihimo. Gibiyaan niya ang classroom o milupad paingon sa Estados Unidos aron mahimong caregiver. Ang mga kamot nga kaniadto nagkupot sa chok og lesson plan, karon maunay nag-atiman sa mga tigulang nga nanginahanglan og pag-amuma. Kanang imong bokasyon o calling nga you will impart your knowledge sa imong students for 15 years. So mauna siya usa sa mga pinakalaom siguro ang transition. Dili sayo ng iyang kinabuhi isip lang yaw didto kay layo sa pamilya, layo sa mga estudyante ug layo sa nasod nga iyang gihigugma. Apan sa matag adlaw nga iyang pag-atiman sa uban, nagdala usab siya og paglaom alang sa hugmaon sa iyang kaugalingong pamilya. Sa tinanay lang for first 1 month tapos kabuan para nako daghan ko ulit Pilipinas. Okay, mixed emotions, culture diversity, homesick. Sa iyang pagka-caregiver, wala gihapon niya gikalimtan ng iyang pagka-media queen ug ang pagtabang sa mga naserbisyohan niya nga eskwelahan. So, regarding Ana, pagka-media queen is not all about the media, literally, but being makikalubino sa mga tao. Continue gihapon ko ang pag-portray, pag-TikTok, or ako gihapon continuous ang akong platform sa social media nga bisag tugnaw diri. Ang iyang sugilanon, usa ka pahinumdom nga ang pagserbisyo dili lamang makita sulod sa classroom. Usahay, ang pinakadakong leksyon mao ang pagpakita sa gugma, paglahutay og sakripisyo bisan pa og layo na sa Pinoy-anan. Og sa mga gustong motrabaho sa gawas sa nasod. Una, kailangan kang resilient or ligon kay ikaduhan. Kailangan sa kadiri nasa kay strong self-determination. Dapat determine ka everywhere ka mo adto, determine ka every time ka mo move. If you want to go to outside of the country, especially in the United States of America, sundin nyo lang kung naasa inyong dughan niya. Timan igid na, bisan asa ang lugar sa kalibutan, ang atong priority yun, pamilya o kagalingon. Ako si Orchids Lapinkaw, Balitang Bisdak. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.